هاي سلام سلام همي حدير كن دحنا دخل همي خن تسمالي لشرحه فيديو قد أم خوينو لخنا كوبي انت نيرو يوتيوب العلوانيو مالتي يوتيوب العلني تمال لشرحه فيديو إنها كومنت خن بدنبي رئيي أم بيويي أو زعا واتاتا باسبورت من للملكت لحاتت خناني أو كومنت مالتي أنا ببحري أمز يقدم خوينو ببحري تمزت له دماي باسبورت حيجة أمز مالتي باسبورت حيجة أمز يقدمي أو زي حديثية مالتي أو رياض ونسلا يحديثية إننا هامي جرنا إنا نوت من لولكن مالتي يكالي محداس يكالي موت أون لخنا لا أرق باسبورت ويم يتقمي زي دخن دورقنا تهاليو قطر باسبورت تهاليخن محداسي كالي بقطر باسبورت خن أكاونتي انتن تهاليكن حدش موت أي مسلني حدش أي كالي مسلنا حدش هم يقرقا زا قطر تهاليات كاقن يحدسي خاليو إنا حواتي معاري لايك ناقرخن عياني خنستي ياو يوتيوب ون 5 صواي رقيقينيو بطعمي يتناديده بطعمي مالتي بزح سوري هو بطعم بزح سور لرأي فيديو العلوة مالتي منم كجبري خالي مس كمبيوتر هم غير خات كاراخر إنها كارغو تقبرال تدليون هم زل نقر كنت مالي كارغوون قدم مخادخن قدم زجاي مخادخن مالتيو كارغو أو سلسة ورحي إيو لأتي لعدي مالتي قدم سلسة ورحي سخاتن نوزي للكن نورتخن ترانيفخن اكتسود اتخلايخن أمان كارغو مالتي تأمان إيو أوزي قلفخن أو لسردخن أو بقلف تأتي أمان قد يخفتي من الليل دلخن أو وحيد تلقات خلايخن مالتيو إنا حواتي معاري هم يجيركن قرية لغن أجوغن لكل نقر بدفرت تخدن إيكا مالتيو خلعي حتو تعيو سخسي خزي مريتخي تولي عسي خزي العد خيد خسي تناس حيخي قلل ولتنا اللحن تحفتي تقديسا أنا أي ناس حي مهنياتو قلت 100 شح من ناقجات حيزة أخلي مالتي من الناس حنا نقار يلي عد خاي عاود خاي توهيلو عد للسب أو خون خي هفتم تخون خي من قلا حيو لك يتيغاكي مالتي عد عرقن من مليبلكي خايدو حافي كن حدر كوزي نافقات النيو نافقات صدرا نافقات ولاد إزي كله بتميت خيل خي هندي شجر تتصاوير خنا خد خي قرشت شمتت لخي المسلو كله لا خي قلا حلال مالتي إننا تشجروا عدي خيد لخونا داشا خفي تقلا من تلت مريتي كاراخر لا أو خوينا كاراخر فرقص سبن تحلي بالكا لكاراخر الخا سبن تحلي بالكا قدي تبع لك أخا قيد خات كاراخر مالتيو ها مغيرة إياك خادية إلنيهو تايد أمو باسبورت هم حداس متن حديثي اللهو قن السلسور حزي لخن اللو أقحيتي مجمريا تلو سرد هو أقحيت عدك أتنيو مجمريا السو عد أتيو برحريو يوناي من قد يخون مالتي تكيت كان أي قرص خوي تكيت خندا يودي أخي قلال الخناني بدن بقيركن اسكع مجرشا طريقون أوت فيديو سي اسكع تكيت يلا اسكع هندي نقريه الزارة واللهو إنا تكيت أي قرص خوي بيتشا باسبورتي أحدي سنهم بي تكيت أقا مجرشا إلي قرص من مشكري ولي أو تكيت مقرص لا مبسام من لبهال نقرات سلال اللوو تقدده حنت حفتي وانتاي لالا اسكع خندي كبروسيسي اسكع عندي ود اسكع عندي معلتي قليلة خازي لعدخن كتخدا تدريلخن تكيت منامن اللي كتقرصا تدريلخن اسكع خلتا سومن منامن يوستكنيو خلتا سومن أو خيتخن تو ناي بانكي انت انتحالي كنون سعدا ورقات
ክተውፅኣ ትኽእል ኣይኽን ናይ ባንክ ኣካውንት ተሃሊክን ማለት እዩ ወይ መታወቅያ ተሃሊክን ብለይሱ ግዴታ ካብ ዓዲ ፎቶ ቀሪጽ ክልኣኺ ምናምን ይኽን ትበሃላ ወኣት ይኽንለ ከምኡ ስለልትበሃላ ግዴታ ባንኪ ና ባንኪ ኣካውንቲ ተዘጋጅያኘክን ወይም ደሞ መታወቅያ ተሃሊክንለ መታወቅያ ተዘጋጅያኘክን ብልበለጸት ፓስፖርት ለክን ለኹት ፓስፖርት ተሃሊክን እውን ዓውዪ ዕድል እዩ ማለት እዩ ቅርሺ እውን ይቕንሰልክን እዩ ፓስፖርት ተሃሊክን ቅርሺ እውን ይቕንስ እዩ ማለት እዩ ሓሪፍ እዩ ፓስፖርት መሓዝ ልመስል የለይ ኸዚ ፓስፖርት ለኽልተ ነገር ይልጠቕመክን ሓደ ላውዚ ልከሳል ጠልኻ ትገብሮ ኢኻ ካልኣይ ኣብ ዓዲ ኸይድኽን ማውን ናልቲ ወርሒ ዲ 2 ወርሒ ትጸኒሕኽን ካብ ሓድሽ ፓስፖርት ኣብቲ ዓዲ ኸይድ ካለ እንደይ ጃዝማ ዝኒኤዎ እዩ ናልደት ሰርቲፊኬት ኣምጻ ናገለምጽ እንድሕር ጠፊኡ ካለ እንድሕር ግዛዕ ሓድሽ ልክተውፅእ ወላ ልክተሐድስ ምናምን ብዙሕ ፕሮሰስ ስለለለዎ ዓዲ ኸይድኻ ኣብዚኣ ኾንካ ግን ኣሕድስ ደስ ኣቢልካ ወዲእኻ ተኸይድኻ ዓድኻ ማለት እዩ ዓዲ ክንኸይድኽን 2 ወርሒ ዲ ገለ ጸኒሕኽን ኣዕርፍ ኣቢልክን እሽተን ማለት እዩ ቀጥታ ላፍቱ ካሊእ ዓዲ ላውልደኽን ዓዲ ትኸዳ ትኽእል ኣይኽን ቀሊል እዩ ማለት እዩ ኣብዙ ናሃለኽን ቅርሺ ተይሰስዕኽን ኣብዚኣ ናሃለኽን ኣጽፍፍፍ ኣቢልክን ነገራትክን ትኸዳ ካብኡ ተጥዒምክን ዓድኽን እሰየ ተለይ ጣዓመክን ለላ ካሊእ ዓዲ ኣዕርፍ ኣቢልክን እሽተን ትፋስክን ስራዕ ኣቢልክን ዓድኽን ንኣየር ዓድኽን ንጹህ ኣየርክን ቅብል ኢልክን ሓንቲ ወርሒ ወይም 2 ወርሒ ኣዕርፍ ኣቢልክን ያው ትና ትግራይ ዓድኻ ደይጸላእ ኮይኑዋ ግን ትና ትግራይ ኩነታት ትሪኦ ኣለኽን ትኑሮ ጉስቅልቅል ዝበለ ስለልኾነ ያው ባዕሉ ይልዕድመካ ኣብኡ ኮፍ ክትብል ሰይ ይዕድመካ ማለት እዩ እና ላብ ካሊእ ዓዲ ሃምሊ ባሕረይን ልመስሉኒ ዱባይ ቤይሩት ኳታር ገለ ልመስሉኒ ዓድታት ጽቡቓት ዓድታት ላኡ ትኸዳ ትኽእል ኣይኽን ብቀጥታ ፓስፖርት ተሃሊክን ዓዲ ዓረብ ልነበርክን ለቋንቋ ትኽእላ ምናምን ኢልክን ብዙሕ ኣይውድአክን ሓንቲ ወርሒ ምናምን እያ ተወድአትክን ኣብ ዓድኽን ኸይድኽን ፕሮሰስ ንምግባር ማለት እዩ እና ለሃሙ ይጠቕመክን እዩ ፓስፖርት ብዙሕ ነገር ይልጠቅም ማለት እዩ ኣብ ዓድኽን ኸይድኽን መታወቅያ ኣምጻኢ ትበሃላ ፓስፖርት ስለለለክን ዓለም ኣቀፍ ስለልኾነ ፓስፖርት ብዙሕ ነገር ይጠቅምና ፓስፖርት መሓዝ ልመስል የለይ ኣነ ልባዕለይ ነግረኩም ብባሕሪ ትመጽእ ተለኹሲ ከሕዱድ ዝኹላይ ቃላይ ሸጊራ መጽ ሕዱድ ትሸግር ተለኹ ዝኹላይ ጉያ ዝኹላይ ሽንጥሮሞ ትፈልጦ ይኽን ናይ ባሕሪ ነገር ሃሜልካ ንምጻእ ልመጻኽን ጥራሕ ይኽን ትፈልጣ ማለት እዩ እና ቀርቅዐያ መጽ ቀርቅዐያ ሰዓት ያውዚያ ይገርመኩም ስለለኣትየት ግን ኣጋጣሚ ልኸዚ ይጠቕመን ብጣዕሚ ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ ክጸውየክ እንደለ ኣውዚ ናይ ኳርጎ ነገር ሱኢል ክዳውንቲ ምናምን እይቲ ስደዳ ልጠቅም ንብረት ስደዳ ልጠቅም ንብረት ትለክ እንተለኹ ኣነ ተሸዊደ ያውና መጀመርያ ትልእኾ ተለኹ ቁሒተይ ሱኢላ እንትን የሰዲደ ሱኢል ክዳውንቲ ኸበርታ ምናምን የሱኢሉ ትቕንጣምጢ እየሰዲደ ኸበርታ ኣብ ዓድኽን ትገዝኣ ትኽእል ኢኽን እንታይ ትሰዳ መስለክን ናቡና ቁሒት ናቡና ማሽን ናይ ቡና ማሽን መውቀጢ ናይ ቡና መፍልሒ ናቡናና መውቀጢ ናይ ቡና ዝኸላጥኒ ናይ ፀብሒ ማለት እዩ ናይ ሽንጉርቲ ምናምን መኽተፍኒኦ ናይ ጁስ ማሽናት ገለመለ ፓወር ባንክ ወቃት ማሽን ቅልል ዝበለ ዋግኡ እሱ ጽዕንዕን ነቢልክን ክትሰዳኒክን ካርጎ መኽፋልክን ለይቃርየ ቅርሺ ማለት እዩ እምበይ ሱኢልካቱ ትርኪ ምርኪ ክዳን መላእኽዎ ምናምን ግን ምንም ጥቕሚ የብሉ ክዳውንቲ ንዓዲ ዓረብ ክዳንሲ ኣብ ዓድና ኸይዱስ ምንም ዋጋ የብሉ ሓዋተይ ማዕረይ ክዳን ወዲ ክዳን ኣይቲ ስደዳ ማሽን ወዲ ማሽን ለኣኸን ልጠቕመክን ማሽን ኣብ ዓድኽን ኸይድኽን ልትሰርሓሉ ሃሙ ዓይነታት ነገራት ተጽዕና ይምረጽ ማለት እዩ እዛና ካርጎ ነገር 3 ወርሒ ምናምን እያ ትውድእ መስለኒ 3 ወርሒ እያ ትውድእ እና ኣነ ካርጎ ይሰዲደ እየ ካርጎ ኢለቐደም ዓዱ ምስኣተየ እየ ኣነ ለክኸድ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማዕረይ ግን ብጣዕሚ ትናት ማሊ ቪድዮሲ ህንደይ ሰብ ሪእዎ ካብ ልገርመክን ነገር መዓት ሰብ ይሪእዎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ያው ናይ ዩቲዩብ ሕጊ የፈለጥክዎ ስለልኾንኩ እየ ኣልዒልዎ እኒኦ ዩቲዩብ ባዕዱስ ኣልዒልዎ ብጣዕሚ እየ ተናዲደ ሕረቕ ኢለ እየ እኒኦ ኣሕዋተይ ማዕረይ ደጊመ እየ ዝሰርሐልክ እንደኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኮሜንት ክን ደስ በሃሊ ነይሩ ናት ማሊ ጽቡቕ ደስ በሃሊ ኣንቢቦ እየ ብምሉኡ
እና አጋጣሚ ኮይኑ ፍርቅ ለይቲ ከባቢ እዩ ጥፊኡዎን እምበይ እምቢወየ እዮም እና ተቐቢለክን ኣሕዋተይ መዓረይ ክብሪ ይሃብክን ዘን ኣሕዋተይ ከምዚ ለኽበርክናኒ ክብሪ ይሃብክን ኣሕዋተይ መዓረይ ላእየ የምስልክን ሓሳብ ልብክን የስምረልክን ላእየ የምስልክን ኩልኽን እና هم ክትገብራኒ እክን ግር ለለክን ነገር ተሃልዩ ኸዚ እውን ጽሓፍ ኣለይ ከዚ ብስነ ስርዓት ገይረ ኢሉ ሰርሐለኹት ቪድዮ ጽሓፍ ኣለይ ግር ለለክን ነገር ተሃልዩ ስልክ ቁጽሪ ምናምን እውን ኣይቲ ጽሓፋ ስልክ ቁጽሪ ጽሒፍክን ነርክን ትማሊ ወዲያው ባዕሉ ንጢርዎ ማለት እዩ ባዕሉ ኢለንጥሮ ቁጽሪ ልበሃል እዚ ና ፓስፖርት ኮፒ ለለዎ ነገራት ተኮይኑ ዋላ ንሕክምና ወረቀት ድዩ ዋላ ገለ ድዩ ዝኾነ ኮፒ ለለዎ ነገራት ማለት እዩ ኣይቕበሊ ወዲያው እዩ ለጥፎ ማለት እዩ እና ስልክ ቁጽሪ ምናምን ኣይቲ ጽሓፋ በቃ ላእየ ልትደልያኒ ወይም ኮሜንት ወንደ ጽሕፋ همዚ ኣገር ትበላኒ ኣነ ካብ ናይ ኻትን ልወጽ ነገር የለይ እሺ ለይ ይገብርየ ማለት እዩ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ረኣያ የተረድእኒ ደጊም ክሰርሕልና ምናምን ስለልበለትኒ ይኸዝውን ደጊመ ልሰርሕልከን ኣለኹ እና ኣሕዋተይ መዓረይ ሃሙ ገራእኽን ግልጽ ለይኾነልኽን ብዛዕባ ናይ ፓስፖርት ምናምን ግልጽ ለይኾነልኽን ግር ለለክን ነገር ተሃልዩ ያው ደጊም ክንስራሕ ኣለይ ዓድኻ ዓውድኻ ልመስል የለይ ለኣየ የምስልክን ኣሕዋተይ መዓረይ ኣጅኹን ዕድመኽን ኣይትብልዓ ስደት ዕድመኻ ይልበልዕ ዕድመኽን ኣይትብልዓ የቕርሽኻ ሒዝካ እንደይ ክሕደት እዩ ዝፍጸምሎና ኣነ ኸዚ ቅርሸይ ገንዘበይ ተበሊዐየ ግን በቃ ኣውዚ ኸርተት ለበልኽዎ ዓመታት ይኣኽለኒ ተመስገን ኢለ እየ ልዓዲ ልኸድልኹ እና እስካዕ መጨረሻ ኣብ ጎነይ ይኹና ኣሕዋተይ መዕረይ ኣበራታትዓኒ ኣይኹን እናበልኽን ኣበራታትዓኒ ኣብ ጎነይ ይኹና ኣነሲ ሰብ ኮይኑ ሓደ ሰብ ኮይኑ ጌጋ መፋጠርትና እዩ ለይጋገ የለይ ካብ ጌጉኡ ደኣ ልክትር እርሞ ኢኻ ትጽዕር እምበይ ተመሊስካ ዳውን ምግባር ምናምን ጌጋ እዩ ማለት እዩ ጌጋ ተሃልያትኒ ታ ጌጋ ይትጸውያኒ ኣነ ካብ ጌጋ ይክእረም ማለት እዩ እና ወግዒ ከየብዝሐልካትን ጎደሎ ተሃልያትኒ እዚኣ ማሂ ሓፍተይ እዚኣ ጎደሎ እዚኣ ትገብርልኺ ሃምዚኣ ጌርክ ኸዲ ሃምዚኣ ስርሒ ምናምን በላኒ ኩለኽን ካብ ቲክቶክ ናይ ፌስቡክ የለ ቤተሰበይ ኩለኽን ኣውዚ መጺኽን ተበራታትዓኒ ኣለኽን ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ኣሎ ብጣዕሚ ማለት እዩ እንኳዕ ትግራዋይ ትኾንኩ ልብለሉ በተለይ ትማሊ ብጣዕሚ ኢኹን ፍቕርኽን ገሊጽኽናለይ ፍቶያኒ ጽልኣኒ ምናምን ሲ ኣፍታ ጸገመኢለ ምሳየ ኾንኽን ኣፍቱ ደስታይ ትስሕቕ ተለኹለ ምሳየ ኾንኽን ሃመይ ጌርክን ኢኽን ፍቕርኽን ተሪኣኒ ኣለኽን ብጣዕሚ እየ ኣንስ ጓዕዋይ ዘንደቂ ዓደይ ኣነ ደኣ ኾንኪ ኢለ ክጋገለኹ እምበይ ዘን ኣሕዋተይስ ምሳየ እየን እኒአዋ ገለ ኢልኻ ላብ ልብኻ ትምለስ ብድሕሪኡ ማለት እዩ እና ሰው ኮይኑ ለየጋገ የለይ ጌጋ መፋጠርትና ስለልኾነ ካብ ጌጋ ይክእረም እየ ምሳየ ቅር ለበለክን ምናምን ነገር ተሃሊ ለብዚ ኣጋጣሚ ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ምናምን ለቐየምኩኽን ነገር ተሃሊ ለኣሕዋተይ መዓረይ ይቅርታ ግበራለይ ማለት እዩ እንታይ ደሞ ይቅርታ ዓብዪ ነገር እዩ ቅር ለበለክን ነገር ተሃልዩ ይቅርታ ግበራለይ ማለት እዩ እና ካልእ ታዩ ልተረፈ ተሃልዩ ሰብስክራይብ ገበረለይ ሰብስክራይብ ገበራለይ ምላእኒ 10,000 ዝተምላእኒ 10,000 ብስረው ዝኽልተ ወርሒ እዚ ምናምን 10,000 ምናምን ኣምላእኒ በእውነት ሰብስክራይብ ለይገርክን ስኢልክን ትሪኢ ኣለኽን ጌጋ እዩ ሰብስክራይብ ገበራለይ ላይክ ለናገርክን ኣተባብዓኒ የዕብያኒ እስቲ ኣዕብያኒ እስቲ ዓደይ ኸይደኳሲ ንእሽተይ ዋጋ ቡና ዋጋ ሻሂ ምናምን ተሰራሕኹ እዚኣሲ ዩቲዩብ ብደንብ ጌርካ ተሰሪሕካሉ በቃ ገዛይ ኮፍ ኢለ ዳ ሻሂየ ድዩ ዳ ቡናይ ድዩ እናሰርሕኹ ዩቲዩበይ ኮፍ ኢለ ንእሽተን ንግዛዕ ምዛዓይ ተኽኢላትኒ ጽቡቕ እዩ ግን ሃምኡ ክፍለክ እንተለኹ ግዴታ ስኻትን ኣብ ጎነይ ክትኾናኒ ኢክን ማለት እዩ ስኻትን ኣብ ጎነይ ትኾንክን ኢኽን ኣነ ክዓቢ ልኽእል ማለት እዩ እምበይ ስኻትን ኣነ ለኣኻትን ድሕሊ ሓስኩስ ዋጋ የብለይ ኮንቲ እየ ማለት እዩ ተረዲእክ እንዲ ኣሕዋተይ እና ብልተረፈ ጽቡቕ ንዓኽን ብቱል ትገብራለይ ኮሜንት ይኹን ሓሳብ ይኹን ሃናፃይ ርእይትኽን ብጣዕሚ የመስግነ ብጣዕሚ እየ ለመስግነክን
ብጣዕሚ እየ ለመስግነክን ማለት እዩ ዘን ኣሕዋተይ ማዓረይ እሰይ እንኳዕ ናተይ ይኹንክን ብርትዕኽን ኣይፈለየኒ የቕንየለይ የቕንየለይ ይብላ ወይዘሮ ማህሌት ቻዋት ብኻሊእ ትሕዝቶ እስካዕ ንመፀኩም